ሰላም ኩለኹም ናይ ዝናተይ መደብ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ከመይ ሓዲርኩም? መጀመርታ ርሑስ ኣውደ ዓመትን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ በዓል ልደት ክገብረና ይምነ። ሰናይ ዓመት ሰላም ዓመት ሓጎስን ፍቕርን ይኹነልና። ሎሚ እምበኣር ብምኽንያት ናይ ኣውደ ዓመት ኣብ ገዛና ክነዳልዋ ንኽእል ቶርታ ሓቢርና ንስራሕ ክጠቕመኩም ከዓ ተስፋ ይገብር። ቅድሚኡ ግን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነዛ ናተይ ቻነል ኣብ ምዕባይ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትሓባበሩኒ ብትሕትና ይምሕፀነኩም። እዛ ናተይ ናይ ሎሚ መደበይ ቶርታ እያ። ስለዚ ሓቢርና ንስራሕ። ኣነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብዓቐን ክንሰርሖ ይመክር ኣነ። ስለዚ ኣነ ሎሚ 500 ግራም ሓርጭ ከምኡውን 200 ግራም ሽኮር 6 ከዓ እንቋቑሖ ከምኡውን ልብጥ ዝበለ ፃባ 150 ግራም ንእሽተይ ከዓ ጨው እቲ ቤኪንግ ሶዳ ባክ ፑደር ማለት እዩ ቫኒላ ከዓ ሓንቲ ክጥቀም እየ። ስለዚ ኣብ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና እቲ ቶርታና ክፅብቐልና እንተደኣ ኮይኑ እቲ እንቋቑሖ ብግቡእ ክነሃርሞ ክንክእል ኣለና። እቲ ሽኮር ምስ እንቋቑሖ ክንሃርሞ ኣለና። እቲ ባክ ፑደር ከዓኒ ምስቲ ሓሪጥና ንግበሮ ማለት እዩ። ቅድሚኡ እቲ ሓሪጥና ምስ ዓቀና እቲ ባክ ፑደር ከዓኒ ምስቲ ሓሪጥ ከነዳልዎ ኣለና። ስለዚ ሓቢርና ንስራሕ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ከዓ ኣይትረስዑ። ስለዚ ነዚአን ኩለን ብሓደ ኣብታ ምህረሚት ክንገብረን ኢና። እቲ መሳርሒ ደይብልና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ገዛና ብፍላይ እቲ ናይ ፎርም ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ፀገም ዘለዎ ይኮነን በቲ ኣብ ገዛና ዘሎ ጌርና ከነዳሉ ንኽእል ኢና። ወላ ሓንቲ ዝኸብድ ነገር የለን። ጥራይ ተድልየና እታ ናይ ኬክ መስርሒት ግን ኣብ ኣክሽን ኣላትና። እቲ ናይ ኣክሽን ንገዝኦ ሕጂ ወረቐት እንተተጠቐምና ፅቡቕ እዩ። ኣቐዲምና ነቲ ሸሓኒ እዚኣታ ባክ ፑደር ምስቲ ሓሪጥ ክገብራ እየ ኣነ። እታ ቫኒላ ሽኮር ከዓኒ ምስቲ ሽኮር ክንገብራ ኣለና። ጨው እታ እንቋቑሖ ብግቡእ ክነሃርማ ክንክእል ኣለና። እታ እንቋቑሖ እንድሕር ዳ ዘይፎኺሳ እቲ ኬክና ከዓ ክፎኽሰልና ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እንታይ ክገብር እየ እታ ማሽን እቲ ዝተሓተ ዓቐን ገይረ በብቑርብ ሓርጭ የእትዎ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ ናትክን ማሽን እንድሕር ዳ እቲ ዓቐኑ ልዑል ኮይኑ ነቲ እንቋቑሖ ስለ ደምተልና ነቲ ዓፍራ ብኢድክን ክትዳውስኦ ይመክር ኣነ። ጥራይ እቲ ሓርጭ ክዕንኩር የብሉን ብግቡእ ክንሕብሮ ክንክእል ኣለና። ኣነ ግን ሕጂ እታ ማሽን ናተይ ታሕቲ ገይረያ ኣለኹ ዓቐን ግን እቲ ሓርጭ ከዓ በብቑርብ ከእትዎ እየ። ኣብዚኣ ክንዲ ሰዓት የብልና ከዓ እታ ኦቨንና ከዓኒ ኣቐዲምና ወሊዕናዮ ክንፀንሕ ኣለና። ረሲና ክፀንሕ ኣለዋ። ከይረሰነ ከሎ እቲ ቅጫና ክነእትዎ የብልናን። ኣነ ሕጂ ብ180 ወልዕያ ኣለኹ ናተይ ኦቨን። ብድጋሜ ርሑስ ኣውደ ዓመትን ሓድሽ ዓመትን ዓመት ሰላም ዓመት ሓጎስ ይኹነልና።
እዚ ናተይ መደብ እንተደኣ ሃናፂ ኮይኑ ረኺብኩሞ ጠቓሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብኩሞ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት። ከምኡ እውን ሃናፂ ርእቶኹም ከዓኒ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉለይ ይምሕፀነኩም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና እታ ናተይ ሃሪማ ኣዳልየ ወዲእ ኣለኹ። ካልእ ክሓፍሰና ከዓ የብሉን ቅጥን ዝበለ ክኸውን ኣለዎ። እንድሕር ዛ ሓፊሱ እቲ ክደርቀና ስለ ዝኽእል ተቐጫ ክሓፍስ የብሉን። እቲ ሓሪጥና ከዓኒ ነፊና ክነእትዎ ኣለና። ናተይ ሕጂ ትሪኦ ኣለኹም ከመይ ያ ልስላሳ ሕጂ ረኣያ ፅብቕቲ ኮይና ወፂኣ ኣላ። أنا ኣብ 4 ቆርፀ ከም ድላይክን ኣብ 3 እውን ክትቆርፃ ትኽእላ ኢኹን። ቁርብ ኣርቂ ቀቢልክን እውን ናብ 5 ክትከውን ትኽእል እያ ከም ናትክን ምርጫ ማለት እዩ። ምልስላሳ እታ ኬክ ፅብቕቲ ኮይና ወፂኣ ሕጂ ስላኸሮም ክንሃርም ኢና ስላኸሮም ኢና ክንሃርም። ቅድሚኡ ግን ሕጂ ከም ዝገብሮ ዘሎ ከዓኒ ነቲ ቅጫ መለስለሲ ክጥቀመሉ እየ። ሽኮርን ማይን እቲ ማይ ሕጂ ምእንቲ ፍልሕ ክብለለ ቀጢፉ ዝበለየ ተጠቒመ ዘለኹ ኣነ ከምዚ ጌርና ይሕቢርና ምስ ፈለሐ ድሓር ከም ብሓድሽ ከዓ ከነዝሕሎ ኢና ግዜ ክንህቦ ኢና ክሳብ ስላኸሮምና ነዳሉ ገለ ክዝሕለልና እዩ ማለት እዩ። ድሓር ክንጥቀመሉ ኢና ነቲ ቅጫና መለስለሲ ገይረ ሕጂ ተን ሽኮር ኩለን ሓይቐን ኣለዋ። ሕጂ ኣብዚኣ ገምፂልና ኣብ ፍሪጅ ከፅንሐ እያ ንክዝሕል ክብለለይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ስላኽሮም ቀሪበ ኣለኹ። እዚኣ 250 ሚሊ ሊትር ዝሓዘት እያ። እዚ ንኣሽቱ ክልተ ግን ተን ዓበይቲ ከዓኒ 500 ሚሊ ሊትር ዝሓዛ እየን። ክሎብ ፑዲንግ ኣለኒ ቫኒላ ከዓ
ቫኒላ ሽኮር ማለት ክልተ ክጥቀሚ ክሎብ ሚክስ ከዓነ ሓንቲ ክጥቀሚ እዚ ሕጂ ንምንታይ ይጠቕመና ነቲ ስለኽሩምና ቁርብ ኣትር የብለልና ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ መኽደን ስለ ዘላታ ናተይ ሕጂ ብዝለዓለ ዓቐን ይኸሃርሞ ብዝለዓለ ዓቐን ድሕር ሃሪምናዮ ኣብ 3 ደቂቕ 4 ደቂቕ ይውድእ ማለት እዩ ፅቡቅ ኮይኑ ይወፅእ ከም ትሪኦ ናተይ ሕጂ ከምዚ ዝበለ መልክዕ ምስ ሃበና ከዓኒ ቀልጢፍና ጠጠው ክነብሎ ኣለና እቲ ምንታይ ካብዚ እንድሕር ቀፂልና ይባላሾ እዩ ማይ ይድኸውን ስለዚ ጎማ ተሊና ከምዚ ርሕብ ዝበለ ነቲ ስለኽሩምና ኣብኡ ክንመልኦ ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ዘለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ርሕብ ዝበለ ጥራይ ይኹን ንኽጥዕመና ምንቲ ሕጂ ፎርም ኣየድልየናኒ ፎርም ዳሕራይ ኣብቲ መወዳእታ ክንስልም ከለና እዩ ተድልየና ሕጂ ኖርማል ስፓውት ዛክ ጥራይ ተድልየና ኩለኹም ተኸታተል ናይዚ መደበይ ዝኾንኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ንቐፃሊ ካብዚ ዝበልፅ ሒዘ ንክመፅእ ከዓ ናትኩም ሞራል ናተይ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ተን ዘፍላሕናየን ኣቐዲምና ሽኮር ረሳነን እዚአን ኣዝሒለ ፀኒሐ ማለት እዩ ጫና ከምዚኣ ጌርና ክነተርክስ ኣለና ዝኾነ ዓይነት ኢና ክንጥቀም ንኽእል ተደሊና ኣብ ገዛና ዘሎ ማይ ክንጥቀም ንኽእል ፃባ ክንጥቀም ንኽእል እዚ ሽም ገለ ክንጥቀም ንኽእል ነቲ መተርከሲ ቅጫና ማለት እዩ ኣብዚኣ ዝጥቀመላ ዘለኹ ከዓ ፃባ እያ ማለት ያ ከምዚኣ ጌርና ሕጂ ኣብ ዳርጋ ኣብ ምትዕራይ ኢና ክንኣቱ ከምዚኣ ጌራ ከምዚኣ ኮይና ኣላ ናተይ ቀሪባ ማለት እዩ
قليل حقبرين دحري لنا عبجزانا أنا كحيا لي زي بعلي مفتاني تفتو بزح نجاري أو كذا تالو حمدناتي ندحر داخنكم እተን ከም ዝናተይ ኣብ ገዛ ብዙሕ ነገር ምፍታን ትፈትዋ ሕጂ ክሕግዘክ ንኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ተዳልዎ ዘለኹ ከዓኒ ነቲ ስም ክንፅሕፈሉ ሾኮላታ እዩ እዚ ኣብ ማይ ውዒ ኮፍ መሰበልናዮ ይመክኽ እሞ ድሓር ከዓ ናብ ዝነበሮ ይምለስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብውዒዩ ከሎ እቲ ክንጥቀመሉ ዝደለና ስም ክንፅሕፍ ተደሊና ስም ንፅሕፈሉ نخم حجي قربة داري له أنا عاقمي دول كوا مالتي زي سلاح رم أبتي سباوزاك مال إيه تصنحو نمنتهي دقم له حبري تقامر له ما أنتي كان بحدش حبري مسكبر قاع أب سباوزاك مال أمانتي تورتاي طبقتي أخوينا حطت واقعة تسفاي قبر حدرا هنا طريقتكم كأني أبوتا كومنت قذفوا لي أي تحمقوا أبقت علي زدالو مدبتي ونحنا أي حاجات سلا دخنة تا سبسكرايب مبال كأني جزيت وسدنيان حاول خوينا أي تنددوكم نيا حدرا سبسكرايب كأي ترسعوا قطالي كابز نلعلي عبز متق كابزي حجي قريبة يد الله دبلت نلعلي نخاقرب كاني يا كنت أقدمه ويكا دقاق دبل كوي هاناتي ريتوخم يا كم دي أخوينا تورتاي درقا قريبة الله يا طبقت يا خوينا سلازي فتنا أبجزاتنا أبجزا فتنا ستليها أني كم زاناتي جيركن أبجزا تداروات خلايخن دقيمة دقاقيمة رحساو دامت لبنات حقو سلو عمت متأخر عم السلام قبرلنا عبتو بادلو خاخل لما وقتتي بترلم أملخ إذا فيديو تتميمكم ودوا أما ودأتها تورتاي كتبا معك يا خوينا أبزوط المدبيون انتاي كم دقرب كنت عفلي تخيلي يخم انتاي كأربالكم كم تدلي كم تدليو مالتي يا انتاي كأربالكم كم تدليو أبوتاكم انت تحفلي يخم وجاهم دي أغيرنا دارك قريبنا أنا مسلامينا بتحنا دي أتاني فورم زد كمل لا سلازي زي أبتا وشتي تذكرت واينا تا فورم كا بدك يا كم زاوي دي تري هذا اللحن مالتي زاني فورم ناد مرتنا يا حجي يا بالعلي تا مخدن كا قبل عليها يا عندي أغيرنا فورمنا نتقم زي حجتا مالتي نما غيار كا يطعمنا ولا حبرها نقير نخل تناي فورم نتقم لنا خاني كنقير نخل قبل علينا تحت نايت تورتانا دحر بابين خون دلينا فورم نحن قياير كا يطعمنا مالتي بوشت ندحر نايت فورم كن تحبرها نقيرينا نما غيارس داركا كبد ولاي عندي أكيرا أنا هجي تحبري عدالي هذا اللهم لا يبدأ بكيري يا فتوة تسفى قبر كم دي أغيرنا هجي نتا في ساعة رأينا نتوادحر كالي حبر ندحر دلينا خاني
أتخلق ددالنا فيستال بالعلى رأيته نبله ولا حتى أتقام يكون كم تحت طعمنا جان فورما أجري هذا له ليش تحجي خبط داري هذا الحبر بالعلى حبر لا لحرق بقينا دارك خمسة قاطعين مالي يا فورم جينا لا عندي أخوينا وتعرفنا لا مالي زربايلا تورتاك تبغى معتي أخوينا جيت هنا يسمع تعرف لحنا شوكولاتة أزياء نروح اسبوع على لدتي لنا نتفلقنا يا تورتاي درجة تودي يعني إيش تيم سلام تريفو والله روح اسبوع على لدت إلى تحفل لها واو أنا بدعمي فتية عاقب الله أنا تريتوناتكم كأبوتاكم أنت تغذف ليهم جن إشتي مسلام تريفنا له كنسلمها إنا هندي أجينا نقصفانينا صورتنا سلمنا يا كم دي أخوينا ودي ألا تورتي حجي تسلاليما تخوها إلى ودي رحس بعلدت حدش عامة حقوس عامة سلام عامة فقري قبرلنا عامة متح أوقاف
ሰላም ንውርዘልና ኣምላኽ በብኩሉ ዘለናዮ ቶርታይ ከምዚኣ ኮይና ወዲኣ ኣላ። ስለዚ ርሑስ ኣውደ ዓመት ደጊመ ደጋጊመ ከምዚኣ ጌርክን ኣዳልዋ ኢኽን ወላ ሓንቲ ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ከዓ ከቢድ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ከም ሎሚ ኸማን ኣይቀለለን። ከምዚኣ እንዳበልኩ ሰሰናይ ንዓኹም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኣይትረስዑ። ወላ ሓንቲ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ሳብስክራይብ ግበሩ። እቶም ኣኽቢርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ሃናፂ ርኢቶኹም ትህቡኒ ሕወተይ ከዓኒ ኣዝየ ደመስክነኩም። ሰሰናይ ንዓኹም። ኣብ ቀፃሊ ካልእ መደብ የራኽበና። ቻው ቻው።